Assalamualaikum. Apa khabar semua? Welcome back to my channel Mr. Figurines, and this is Berbaloi ke Tidak? What say you? Di mana channel ni kita akan discuss about the best money can buy figurines untuk letak dekat display kita. Hari ni I'm doing another action figure review from Super 7 Ultimate, which is the TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Turtle and a half shell, terpower. Aduh, I had to do that kan. Kalau tak buat tak ni. And this is aduh, terlupa pula kan. And this is April O'Neil, kakak kepada turtle kita. Okay. Dia actually the first human yang diorang kenal, and the first backup yang diorang dapat daripada human lah, before anyone else, before Casey Jones, and ada nanti few lagi kan yang jadi backup budak-budak ni kan. So yeah, she's a cool fighter, she's a cool reporter, she's a cool spy, semualah dia power lah dalam cerita tu kan. Kiranya kalau tak ada dia, turtle ni pun tak ada siapa yang dia nak selamatkan, sebab dia kot dalam banyak kali kot dia ni kena kidnap dengan Foot Clan, dengan Shredder punya orang jahat apa semua kan. Yeah. Okay, so now let's go into the four aspect, which is the aesthetic, articulation, accessories, and dia punya price point. So let's go. For accessories, okay, dia dapat 3 kepala yang boleh pakai lah. Okay, first dia punya neutral head, muka dia agak senyum biasa, ala-ala comel. Ini macam lebih kurang colour dia lebih kepada yang kartun punya lah kan. Colour rambut dia pun macam yang kartun punya. Okay, and then kita dapat lagi 2 kepala ni yang ada pakai headset ni. Ini dia tengah bercakap, guna headset ni dia ada nampak macam gigi dia sikit, macam dia tengah bagi live feed kan, macam contoh kadang reporting live from New York, something like that kan. So dia tengah cakap ni lah, so nampak dia tengah senyum sikit, and dia pakai colour dia pun lebih kepada yang vintage punya ataupun metal punya original punya April O'Neil punya rambut colour lah kan. So agak comel lah, dia nampak gigi dia, style. Pakai headset ni smart, headset dia pun very detail, simple but yet effective lah. Dia punya detail semua smart, rambut dia pun style. Okay, the next one is a bit muka macam lebih kurang macam yang the neutral head juga, yang dia punya keluar daripada kotak tadi kan. Ni dia punya standard head juga, pun sama juga lebih kurang, cuma beza dia rambut lah. Rambut dia kalau kita bezakan yang ni dengan yang ni, dia punya ni macam slightly smaller kan. Dia punya head sculpt dia yang untuk yang retro ni, yang retro punya ni agak smaller compared to the cartoon one. Okay, so kita dapat a few hands, 2 penumbuk, a pair, standard lah, biasalah benda ni memang datang penumbuk ni memang datang sepasang, silap. Okay, kita dapat sepasang tangan yang boleh pegang macam ni. Okay, kita dapat sepasang tangan trigger finger. Okay, kita dapat trigger finger hands. Kita dapat sepasang relax hand macam ni. Okay, and kita dapat, tu je lah. Okay. Alright, and then kita dapat one tripod. Okay, tripod ni you all boleh cantum-cantumkan dia, and then boleh dekatkan sekali dengan dia punya kamera ni lah kan. Ni kamera dia.
Okay, cuma kamera dia pun agak smart. Okay, kamera dia agak smart. Cuma saya rasa dia agak rendah lah kawan-kawan. So, kalau you all nampak ni kan, dia agak rendah. Sebab saya letak sebelah Pro ni dia dekat paras peha dia. So, agak pendek lah kan. So, kelakar sikit lah. So, macam kena ambil angle lain pula. Okay. Alright. So, ni dia boleh cabut macam saya cakap tadi. Boleh cabut. And then, Pro ni boleh pakai guna trigger hand dia. And boleh pakai benda ni sebagai handheld camera. Macam ni. So, dia boleh pegang lah untuk konon-kononnya ambil shot. Saya tengok reviewer lain kata ini actually from the original yang vintage. Memang diorang buat macam ni juga. Yang 88 punya 5.5 inches metal tu kan. Kita dapat dia punya turtle communicator. Okay. Kalau sekali imbas, nampak macam apa ni? Powder pouch kan. Tempat orang nak bedak muka kan. Untuk awet kan. Kalau macam ni kan. Tapi beza dia sebab dia ada ni lah. Design turtle shell kan. Kita dapat one mic. Okay, kita dapat one mic. Kita dapat one torchlight. Okay, sebab dia selalu pergi buat investigating reporting kan. So, dia mesti kena ada torchlight. Kita dapat one News 6 press pass. Okay, ni boleh sangkut kat ni. Kita dapat a pair. Kita dapat dua. A pair of throwing shuriken ataupun throwing star. Yeah. And kita dapat one luggage untuk letak barang-barang dia. Last but not least, kita dapat the old school cut off from metal yang selalu kalau siapa beli yang lama-lama punya sebiji macam yang kita dapat pada ni. Kita dapat dua throwing star, one gun, one mic, one video cam, and one luggage, and one apa orang panggil ni, torchlight. Oh, tadi saya lupa nak tunjuk gun ni kan. Gun ni macam ni macam ni, boleh masukkan kat dalam. Okay, so this is the gun yang Pro O'Neil dapat. Okay, so that's for accessories. Untuk estetik, jom kita tengok dia punya height dulu berapa tinggi Pro O'Neil ni. Pro O'Neil ni tinggi dia 6.5 inci. Okay, 6.5 inci. Quite tall. Jom kita buat size comparison. Okay, ni Pro O'Neil dengan Kami from Super 7 pula. Storm Collectible. Sama tinggi. Lebih kurang kot. Cuba saya tegakkan sikit Kami. Kami slightly tinggi lah kot. Kami mungkin 6.75 inches. Okay. So this is Kami. Okay. This is Super 7 Ultimate Raphael. Okay. Same line. Right. And here we have SHF Leonardo. Okay, SH Figuarts Leonardo. And just nak share, this is 1988 Donatello original Playmate punya. Bukan Mattel, saya asyik cakap Mattel je. Playmates. Playmates. Mattel ada buat ke? Entahlah. Okay, tapi ni Playmates lah. Ni Playmates. Sorry bukan Mattel. Tak maaf. And this is the NECA Michelangelo. Okay, I think it suits with all of the Ninja Turtle yang ada lah kan. And lagi satu kita buat dengan dia lagi tinggi. Betul. Siapa ni? PS4 Spider-Man, Marvel Legends PS4 Spider-Man. And last but not least, Mr. X himself. Okay. Mr. X. Suka pula dia kan. Betul lah, Mr. X 6.75, ni 6.5. Okay. Alright. So, for close up, kita tengok dia closer. Honestly kan, masa saya tengok dia punya promo shots, dia punya PO punya picture semua tu, saya tak rasa pun dia macam cantik macam ni tau. Tapi bila dia dah depan tangan saya macam ni, saya suka first, I like the body portion. Saya suka body portion dia. Body portion dia tak nampak pelik, nampak smart. Saya suka dia punya skin tone. Skin tone dia kenapa? Sebab tu hari ni saya pakai colour lampu agak kurang sikit. Tak direct to them sebab skin tone dia agak pink. So bila you all tengok macam ni, nampak dia punya natural colour of pink tu kan. Cantik. And dia punya kuning pun cantik. Putih dia pun cantik. So far saya punya lines ni semua kemas. Okay. Adalah a bit of scuffing sikit kat sini. Ada warna biru. Tulisan turtle kat belakang ni pun okay. Cantik. Ada
so far cantik lah, saya suka. Body portion dia lawa, cuma saya sedih dekat muka saya ni ada macam a bit of macam scuffing sikit kat sini, nampak? Tak tahu ni dia kenapa ke, mungkin saya kena cuci ke shit kan. Saya tak cuci lagi sebab baru sampai, so saya ni. Okay, jom kita try sekejap kepala lain untuk estetik kan. So, okay. Ini untuk kepala yang retro, yang ada headset. Okay. Okay. Right. And ni kepala retro lagi satu yang tak ada headset pula. Okay. So let's look into dia punya articulation terus lah. Okay. Kita pakai kepala ni je. Okay. So kepala dia from neutral position boleh turun bawah macam ni, tak banyak. Naik atas pun tak banyak. Wiggle-wiggle. Side by side. Wiggle-wiggle. Tangan dia can go 360. Boleh naik atas macam ni. Okay. Dia tak ada bicep swivel tapi dia ada swivel dekat dia punya elbow. Tangan dia boleh naik macam ni je, tak banyak sebab dia single jointed. Dia ada hinge, okay, dia ada swivel kat sini. Dia tak ada ab crunch, okay. Kat body dia tak ada ab crunch tapi dia ada swivel dekat waist dia. Dekat dia punya legs dia boleh naik tinggi macam ni. Okay, tinggi macam ni dia boleh naik. Right, straight. Ke belakang tak banyak. Tak banyak dia boleh ke belakang. Ke tepi dia boleh buat full split. Dia ada hip swivel kat sini. Okay, hip swivel, dia tak ada thigh swivel. Dia ada swivel dekat dia punya knees, okay. Knees dia ada swivel. Dia boleh gerak kaki dia macam ni je, tak banyak. Okay, sebab dia single jointed juga. Dia punya ankle can go like this, right. Can go like this, can go like this. And dia ada macam rocker lah kan. Dia macam pergerakan ni sebab dia ada joint kat situ. Okay, dia punya articulation not dia punya strong point lah. Tapi, I still say this is very good lah kan. Price point, harga dia you all boleh dapat kalau PO you all boleh dapat maybe dalam 250 ke 330 lah kan. And then retail pun lebih kurang, dia tak banyak sangat lari kalau dia punya karakter tu tak adalah hot sangat kan. So saya rasa boleh dapat lagi lah, unless kalau korang tunggu lagi setahun 2 tahun mungkin akan naik lah kan, bergantung pada rezeki lah kan. Okay, so overall rating, I like this figure. Saya suka dia sebab dia punya rupa, dia punya accessories memang banyak, dia punya body portion, estetik dia memang menang lah kan. Color, skin color dia ada dapat 3 kepala, banyak lah. So there's a lot of plus point compared to negative yang ada dekat sini lah kan. So I am going to give this lady a rating of because dia punya articulation tak berapa bagus, so saya akan bagi dia an 8.5. Aku tak nak bagi dia 9, tapi objectively saya akan bagi dia 8.5. Okay. I think this is berbaloi lah. Kalau siapa yang collect TMNT, kalau tak jumpa yang NECA punya version tu, boleh guna dia ni lah. Sebab scale pun not bad, dia boleh masuk juga dengan yang lain kan. Okay, so if you guys are new to the channel, please hit the subscribe button. Minta tolong tekan subscribe tu kawan-kawan, so that I can grow this channel for me, for you guys and the community. Minta tolong tekan loceng tu so that korang tahu video dia yang akan datang. Do give me a thumbs up kalau korang suka video ni, thumbs down kalau korang tak suka. Do share, like, comment, okay. This channel will look into the best money can buy figurines, berbaloi ke tidak, what say you? And I say this, Super 7 Ultimate Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle. Okay, dah. April O'Neil is the bomb. Okay, go get it guys kalau korang ada peluang Okay, kita jumpa lagi next time. Take care, stay safe. Assalamualaikum.